बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। आज हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे। आप सब जो है अपनी किताब का सफ़ा नंबर 11 खोलेंगे और जो है वहाँ से हम इसकी पढ़ाई करेंगे। साथ साथ आप मुश्किल अल्फाज के मानी जो हैं उनको भी नोट करते जाएं। स्क्रीन पे आपके सामने जो है वो सफ़ा नंबर 11 खुला हुआ है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अहमद 7वीं जमात में पढ़ता है। वो अपने वालिदैन के साथ लाहौर में रहता है। उसकी ननियाल गांव में है। ननियाल किसे कहते हैं? यानी कि जो अपनी वालदा के जो है वालिदैन होते हैं, वो जो पूरा ख़ानदान होता है उसको हम ननियाल कहते हैं। गर्मियों की तातीलात में, तातीलात यानी छुट्टियाँ, गर्मियों की तातीलात में अहमद, उसका भाई बिलाल और नन्ही बहन आयशा अपने वालिदैन के साथ गांव आए। नन्ही बहन यानी छोटी बहन। वो गांव के करीबी कस्बे में बस से उतरे, यानी गांव के पास एक छोटा सा कस्बा है जो करीब है, वो वहाँ बस से उतरे। मामू, अहमद के मामू जान ने उनका इस्तकबाल किया, ठीक है, और वो उन्हें तांगे पर बिठाकर गांव ले आए। तांगा जिसमें एक गाड़ी के साथ जो है वो जो है एक घोड़ा होता है, वो पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था। आज भी कुछ गाँव में तांगे इस्तेमाल होते हैं। वो उन्हें तांगे पर बिठाकर गांव ले आए। सड़क के दोनों जानिब धान के हरे भरे खेत थे। दोनों जानिब मतलब दोनों तरफ। धान चावल की फसल को कहते हैं। चावल की फसल के हरे भरे जो है वो खेत थे। वो गांव की हरी भरी फ़ज़ा देखकर बहुत खुश हुए। यानी कि जब हर तरफ हरियाली होती है, सब्ज़ा होता है, तो उसे कहते हैं हरी भरी फ़ज़ा। अब वो शहर से, क्योंकि शहर की ज़िंदगी से निकले थे, तो वहाँ पर हर तरफ सब्ज़ा सब्ज़ा देखकर उनको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। कुछ देर के बाद तांगा गांव की हदूद में दाखिल हुआ, यानी जहाँ से गांव शुरू हो रहा था वहाँ वो है तांगा जो है वहाँ पहुँचा। वो तांगे से उतरे तो पूरा मोहल्ला उनको गांव में खुशामदीद कहने के लिए मौजूद था। यानी कि जैसे वो वहाँ से उतरे तांगे से, तो उनके घर वालों के अलावा जो बाकी मोहल्ले के लोग थे वो भी उनको खुशामदीद कहने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। अब ये एक छोटा सा फ़र्क है जो शहरी और देहाती ज़िंदगी में यहाँ आपको नज़र आएगा कि गाँव में जो है वो लोग बहुत ज़्यादा खुश अखलाक होते हैं, और जो है अड़ोस पड़ोस में अगर किसी एक के घर में कोई खुशी है तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरह से वो एक घर के मेहमान थे, लेकिन आस पड़ोस के जो बाकी के लोग थे वो भी उनको खुशामदीद कहने के लिए, उनका इस्तकबाल कहने के लिए वहाँ पर आ गए। अहमद और बिलाल अपने मामूजाद भाई हसन के साथ खेतों की तरफ चले गए। यानी कि बाकी लोग तो घर चले गए, लेकिन अहमद और बिलाल जो थे वो अपने जो उनके मामू के बेटे थे उनके साथ खेतों की तरफ चले गए। धान की फसल जैसे मैंने पहले बताया कि चावल की फसल को पानी देने के लिए ट्यूबवेल चल रहा था। वो ट्यूबवेल से निकलने वाले पानी में नहाए। अब वो ताज़ा दम हो चुके थे। ताज़ा दम का मतलब क्या? उनकी थकावट उतर गई थी। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। आज़ान की आवाज़ सुनकर उन्होंने मस्जिद का रुख किया, मस्जिद की तरफ चले गए। नमाज से फारिग होकर घर पहुँचे तो ममानी जान दस्तरखान पर खाना चुन रही थी, यानी कि खाना जो है वो दस्तरखान पर लगा रही थी, रख रही थी। थोड़ी देर के बाद सब दस्तरखान पर बैठ गए। खाना खाने के दौरान में बातचीत भी होती रही, यानी खाते हुए वो आपस में छोटी मोटी बात भी करने लगे। आइए हम इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, यानी उनकी बातचीत सुनते हैं। अहमद: ममानी जान, अभी तो शाम हुई है और आपने रात का खाना भी लगा दिया। आप लोग रात का खाना इतनी जल्दी खा लेते हैं? यानी वो हैरानी से पूछ रहा था ना। तो ममानी जान ने क्या जवाब दिया कि अहमद मियाँ, हम देहाती लोग हैं, हमारे यहाँ रात को जल्द सोने और सुबह सवेरे उठने का रवाज है। यानी कि यहाँ पर लोग जो है वो जल्द सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। शहरों में तो लोग रात गए तक जागते रहते हैं। रात गए तक मतलब बहुत देर तक, बहुत रात तक जागते रहते हैं, इसलिए वो रात का खाना भी देर से खाते हैं। हसन: मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि रात को जल्द सोना और सुबह जल्द जागना सेहत के लिए मुफीद है। मुफीद है मतलब फ़ायदेमंद है, यानी कि रात को जल्द सोना चाहिए और सुबह जल्द जागना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, तो ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। नाना जान: शायद इसीलिए गांव के रहने वाले ज़्यादा सेहतमंद होते हैं, यानी कि बीमारियों जो है उन बीमारियों से ज़्यादातर जो है वो लोग दूर होते हैं आम तौर पर, क्योंकि वो रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, तो उनकी सेहत अच्छी होती है। अब अहमद क्या कहता है आगे से? नाना जान, मैंने सुना है कि शहर के लोगों के मुकाबले में गाँव वालों की सेहत बेहतर होती है, इसकी क्या वजह है? नाना जान:
بھائی دیہاتی لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں. کھیتی باڑی کسے کہتے ہیں؟ کھیتوں میں کام کرنا، یعنی جو فصلیں اگائی جاتی ہیں نا اسے کھیتی باڑی کہا جاتا ہے. کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، سارا دن کام میں لگے رہتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ کام جسمانی کام ہوتا ہے، یعنی اس میں جو ہے انسان کو مشقت اور محنت کرنی پڑتی ہے. جیسے شہروں میں دفاتر میں کام ہوتا ہے کہ بیٹھ کر ایک جگہ پر جو ہے کمپیوٹر پر یا کسی کتابوں پر مختلف جگہوں پر لوگ بیٹھ کر پڑھتے ہیں. اس میں ہمارا جو جسمانی کام ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ذہنی کام زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو کھیتی باڑی ہوتی ہے اس میں زیادہ تر کام جو ہے وہ انسان کا جسمانی کام ہوتا ہے. دیہاتی خواتین بھی سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں. وہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں، کیونکہ دیہاتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ مشینری کم ہوتی ہے. خواتین زیادہ تر اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہیں، ہاتھوں سے کپڑے دھوتی ہیں، سارے کام ہاتھوں سے کرتی ہیں. مرغیوں، گائے، بھینس اور دیگر پالتو جانور، یعنی کہ یہ جو لوگوں نے گھروں میں مرغیاں پالی ہوتی ہیں، گائیں بھی، بھینسیں بھی اور کچھ اور جانور جیسے بھیڑ بکریاں وغیرہ، تو ان پالتو جانور یعنی کہ وہ جو گھر میں جانور پالے جاتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں، ان کا خیال کرتی ہیں، ان کو چارہ دینا وغیرہ سارا کچھ، پانی پلانا، ان کی صفائی ستھرائی، یہ سارا کام خواتین گھر میں کرتی ہیں. فصلوں کی کٹائی یعنی فصلوں کو کاٹنا بوائی کہتے ہیں. جب ہم بیج لگاتے ہیں تو تب فصلیں اگتی ہیں نا، اس کو بوائی کہتے ہیں. اور انہیں سمیٹنا یعنی کہ جب فصلیں پک کر تیار ہو جاتی ہیں انہیں کاٹا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو سمیٹتے بھی ہیں نا، کہ گندم ہے تو اس کے دانے نکل گئے، ان کو سب کو سمیٹنے میں مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں، ان کا ساتھ دیتی ہیں. جبکہ شہروں میں رہنے والوں کی اس قدر مشقت کا کام نہیں کرنا پڑتا. اب جو شہروں میں رہتے ہیں لوگ وہ ان کو یہ مشقت سے مراد یہ کتنا سخت کام نہیں کرنا پڑتا. یہی وجہ ہے کہ دیہات میں رہنے والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اور وہ عموماً دبلے پتلے ہوتے ہیں، یعنی کہ موٹے نہیں ہوتے، کیونکہ جتنا آپ جسمانی کام کریں گے اتنی آپ کی صحت، آپ کی ایک طرح سے آپ کی ورزش ہو جاتی ہے، تو آپ جو ہے وہ زیادہ موٹے نہیں ہوتے. نانی جان، گاؤں میں رہنے والوں کی عمدہ صحت کا ایک اور سبب غذا کا استعمال بھی ہے. اب نانی جان کہتی ہیں کہ اس کے علاوہ ان کی غذا جو ہے خوراک وہ بھی اس کی وجہ ہے. دیہاتی لوگ سادہ خوراک کھاتے ہیں جبکہ شہروں میں رہنے والے مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ دیہات میں رہنے والے سمپل جیسے دودھ لسی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور سادہ سبزیاں کھاتے ہیں، لیکن شہروں میں رہنے والے چٹپٹے کھانوں پر زیادہ جو ہے ان کی طرف وہ راغب ہوتے ہیں. اس لیے بھی ان کی جو صحت ہے وہ گاؤں کے مقابلے میں اتنی اچھی نہیں ہوتی. تو آج ہم بس یہاں تک پڑھیں گے. باقی کا جو ہمارا سبق ہے وہ کل اور پھر پرسوں انشاءاللہ پھر ہمارا یہ سبق مکمل ہو جائے گا اور پھر باقی اس کی جو ہے مشق کریں گے. اب آپ نے گھر میں یہ اس سبق کو جہاں تک ہم نے پڑھا ہے یہاں تک دوبارہ پڑھنا ہے، اور جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں ان کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور لکھ کر یاد کرنا ہے، تاکہ وہ اچھی طریقے سے آپ کو ذہن نشین ہو جائیں اور جو ہے وہ آپ ان کا استعمال اگر کہیں اور کرنا پڑے کسی اور جملے میں تو آپ اس کو آسانی سے استعمال کر سکیں. اور شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.